Naimbag nga bigat tayo kakabsat. Kahit kuman nga share da ito yung mulak nga kamatis. Dabunganan kakabsat. No malagip yun DJ. Previous video tayong nagikatak iti side shoots iti kamatis. Kit iso da ito yan. In mulak nga inikat ko nga side shoots nga kasta na kakabsat. Kasta. Inikat ko nga kasta nga side shoots. Tapos imulak nga diretso ito'y plastic bottles. Kita tan kakabsat kit kasanay. Bunganan. Guremot dag ito'y kamatis tayo pa nga duduma dito ni. Kastamit lang dito kakabsat. Side shoots mit lang dito nga imulak nga kasto ni. Nga impruning ko tata agbungan kakabsat. Happy gardening!